EM Komal Colony constituency AMCO Tipra Mothaya Kari BJP ni Bana Romkhat Hatin voters Borong ni Ago BJP ni Bana ya Freda Kha Mantri Vikas Rai Burma माता की जय भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शाह जिंदाबाद प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शाह जिंदाबाद प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शाह जिंदाबाद राजीव बटास जिंदाबाद राजीव बटास जिंदाबाद त्रिपुरा मोथाया करे बीजेपी फेडरेशन बंगनो लामछको Krakshla 29 Krishnapur Mondoli Shakthar Mumbai Atharo Morani Bardrai Kamio Klaizakmani Kashakoksa Panda de Blanket Bagmani Panda Pandonare Okrangui Manzakha Mantri Vikas Rai Burma Manzakha Mondoli Vice President Gopal Das BJP Neta Sanjit Rai Burma Koshong Pando 35 Nukuni Yago Kasang Mazurani Chumzaknai Blanket Ya Fariraka Mantri Vikas Rai Burma Tini Jotono Hangrai Bisikatalni Jotono Chibai Hangrai ni Joto Lukrongno Khaka Hamya Paro Tini Sung 36 Malo Dola Mani Kamio Badrai Kamio Tipra Mothaya Kare Pas family ni Tero Butar Sini Logi Tini Phaika Borono Paipila Hambai Karon Norok Jotono Saimono দেশন নি যশস্বী প্রধানমন্ত্রী তে রাজ্যনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার ত্রিপুরাসানি বাগৈ যেভাবে সামংতাং দङ আবাইনা বাগৈনো বরক जोंनो हामजागै বিজেপি नो हामजागै बरक तिनि हांग्रानि दिनो बरक सिनि लगे फाइका बरकनो पाइफिले हामबाय 5টা বছর জাতিनि बुङुगै दफानि बुङुगै Emotional Funangai Kabai Moktu Lilin Kaye Sini Borongno Pehele Kusna Kus Dega Hunka 10 तारीख result होगा 11 तारीख में गेटर त्रिपुरालैंड मिलेगा हंका कुनो फुनो माया थांचा हंका करिखा थांचा अबने बागिनो पुइला दफा उलो पार्टी पुइलो दफा उलो जाति बहुत किछु हंका Tipra Sangmo Kono Kaimia Khazani Takokte Buksang Borok Jotono Bujika Tini Ozaga Badrai Kamio Jotono Kurisha Borok Bigrak Borok Sanai Tini Borok Tokazama Saimanka Edisio Pasbos or Paiman Pore Bon Ozaga Lama Maya Tui Maya Karen Maya No Kungsa Maya Sungno Emotion My Tokoka Aman Bagano Borok Tokazogli Hane Tini Komal Colony Yakni Yakare Borok Yakare Tini Sini Logi Paika Borono Paipila Hambai O Parani যত ডেভেলপমেন্ট টঙ্গনি তৈনি ব্যবস্থা কারেন্টনি ব্যবস্থা লামানি ব্যবস্থা চানানি ব্যবস্থা যতন जों খাইনাই কারণ মোদিজি নি নেতৃত্বে মোদিজি যে সাইও মক খায়ু আবাইনা বাগানো তিনি চিনি বিজেপি নো বিশেষ থাঙ্গै তিনি চিনি লগি ফাইকা আগামী দিনো जों ডেভেলপমেন্ট খাইনাই চিনি ত্রিপুরাসানি বাগै তৈরি নাই কারেন্ট নাই লামারি নাই যতন শিক্ষানি ব্যবস্থা খাইনাই আগামী দিন বিজেপি ছাড়া কেউ কোনো খাইমিয়া অন্য দল কোনো খাইমিয়া আঞ্চলিক পার্টি এ নিসিমি জেট জর পাইখা ত্রিপুরাসারং মুক্তিরি নাই হিংসাগৈ ত্রিপুরাসারং কেবো মুক্তিরি মায়া মুক্তিরি খাকাই বিজেপি মুক্তিরি নাই মুক্তিরি খাকাই প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহজি মুক্তিরি নাই মুক্তিরি খাকাই মোদিজি মুক্তিরি নাই মুক্তিরি খাই বিকাশ দেববর্মা মুক্তিরি নাই আগামী দিনো বিজেপি ছাড়া কেউ কোনো লামা করে আবার বাগানা তিনি যারা ফাইনেরা বেলা বেলা হামবাই Abahikno Arshalo EM Komal Colony constituency AMCO Tipra Mothaya Kare BJP ni Bana Romkha 13 voters Borok ni Yago BJP ni Bana ya Fariraka Mantri Vikas Rai Burma माता की जय भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शाह जिंदाबाद प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शाह जिंदाबाद प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शाह जिंदाबाद राजीव बटास जिंदाबाद राजीव बटास जिंदाबाद त्रिपुरा मोथाया करे बीजेपी फेडरेशन बंगनो लामछको Bureau Report Chini Khorang